श्री गुरु ब्रह्मा महिमालेक शरण। श्री गुरु ब्रह्मा महिमालेक शरण। श्री गुरु ब्रह्मा महिमालेक शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउछि मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर एही चैनल को आसीछंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुंची पारिबो। आपण मानको एही ठारे मु कहि रखुची, जेउ मानकर विवाह विलंब हेलानी, बहु चेष्टा करी सेमानकर विवाह होई पारु नाही, किंबा कौनसी ठारे आपण चाकरी करी मध्य हैरान हेउछंती, चाकरी सकाशे आपण बारंबार चेष्टा करी मध्य फेल हेउछंती, सेमानकर जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान निम्न रे जेउ मेल आईडी दिया जाइछि सेई मेल आईडी रे ताहा प्रेरण करंतु। आम्बे ताहा गणना करी आपण मानको जणाई देबो। आसंतु एबे जानिबा 2025 मसिया नवेम्बर मासरे कर्कट राशि रो मासिक भाग्यफल। एही कर्कट राशि राशि चक्रर चतुर्थ राशि। एही राशि रो अधिपति हेले चंद्र महाग्रह। देवगुरु बृहस्पति एही राशि रे सिंहासन प्राप्त करती। कर्कट राशि सकाशे मास आरंभरु अशुभ फल मिलिबो। रवि महाग्रह चतुर्थ रे भ्रमण करुछंती। चतुर्थ रे रवि भ्रमण करुथिबा समय रे आपणकर विभिन्न दिगरु विपद मारी आसे। जेउ समय रे चतुर्थ रे रवि भ्रमण करुथांती से व्यक्ति विपद रे पड़िथांती। किछि भाबिबा पूर्वरु अचानक विपद मारी आसे। परिवार मध्यरे मातांकर शरीर विशेष असुस्थ रहे। स्वामी और स्त्री असुस्थता कारणरू मनोमालिन्य मध्य होई पारे। जेउ कार्य आपणकर सहजरे हेउथिला ताहा बहु कष्टरे हेबो, किंबा शेषरे निराश हेबाकू पड़िबो। आपणक बंधु माने आपणकू विरोध करिवे। प्रत्येक कार्य प्रतिबंधक साजिबे। आपण हताश होई पड़िबे। मासर 16 तारिख ठारू रवि पंचम को जिबे। पंचम रे जेउ समय रे रवि गोचर रे भ्रमण करंती, आपणकर पूर्वरु करुथिबा बहु गुरुत्वपूर्ण कार्य आपणक हाथरू चली जाई पारे। आपणक उपरे कोनोसी ना कोनोसी दोष लदा जाई आपणकू कोर्ट कचेरी पर्यंत टाणी नेबे। कोर्ट कचेरी रे मामला चलिबो। पंचम स्थान हेउची आपणकर ज्ञान स्थान। एणु आपणकर बुद्धि हटि जीवो। आपण अज्ञान होई जिवे। हठात के विपद आसीथिबारु आपणकर बुद्धि कार्य करिवो नाही। बुद्धि लोप पाइबो। बिना दोष रे आपण दोषी होई जिवे। आपण जहा भी करंतु, जेते भलो कार्य करंतु, से समस्त कार्यर फल आपणकर विपक्ष रे जीवो। आपण कि कर्तव्य मूढ़ होई जिवे। एही अशुभ फल मात्र 15 डिग्री पर्यंत देई पारे। नवेम्बर मासर शेष पर्यंत आपनको बहुत किछि असुविधा हेबो। मंगल महाग्रह एही समय रे पंचम रे भ्रमण करूछंती। पंचम रे मंगल जेउ समय रे भ्रमण करंती, पंचम स्थान ज्ञान स्थान होइतिबारु आपनको अज्ञान प्राय करे देबो। पंचम रे मंगल भ्रमण करिबा समय रे बहु अशुभ फल मिलिबो। एही समय रे कोनोसी नारी द्वारा आपण अपमानित होई पारंती, कारण कर्कट राशि हेउची मंगलर नीच स्थान। एही समय रे आपण संतान माने आपणकू मानिबे नाही, से माने अमान्य होई जिवे। तांको निज इच्छा रे से माने कार्य करिवे, विपद को वरण करिवे। से विपद आपणक मुंड को आसीबो। आपण जदि सेमानकू तागिद करंती, तेबे से पिला आपणक ठारू दूरेई जिवे। यही विषय सबू बंधु मान को खराब लगे।
जे आपण भल कथा कहउचंती सेही भल कथाटी सेमानकु खराप लागिवो तेणु सेमाने मध्य आपणकर शत्रु पालटी जिबे आपण दुखरे भांगी पड़िबे हताश मध्यरे समय अतिबाहित करिवे यही दुखद समयरु आपण मुक्ति पाइबा सकाशे कोनोसी कुष्ठ रोगी को आपण मिठा परोटा खाइबा को दियंतु बुला षंढ को किछि खाद्य खाइबा को दियंतु या द्वारा मंगल ग्रह मध्य शांति हेबे बुध महाग्रह यही समय पंचम बुध होची बुद्धि ग्रहर प्रतीक से सर्वदा मनुष्यर बुद्धि होची बुध ग्रह पंचम जो समय रे बुध गोचर रे भ्रमण करुथांती आपणकर बुद्धि लोप पाइजिवो जहा द्वारा कि आपणकर प्रत्येक दिगरु विपद मारी आसिबो मानसिक स्थिति आपणकर बिगिड़ी जीव स्वास्थ्य हानि हेबार अधिक संभावना परिवार मध्यरे परिवार सदस्य माने आपणक सहित सर्वदा कलह करिवे आपण यही समय रे निजको शांत रखंतु काहारी सहित उच्च स्वर रे कथाबार्ता करंतु नाही कथाबार्ता करिबा पूर्वरु निजको निजे शांत रही 100 थर भाबंतु ए कथाटा कहले भल हेबो कि खराब हेबो आउ मध्य पारिपार्श्विक परिवेश देखंतु ये पारिपार्श्विक रे जेउ माने अछंती से माने केउ परि लोक व्यक्ति अछंती तांको कोन कहिले से माने शांति हेबे ताहा विचार करी कथाबार्ता करंतु नचेत आपणकर कोनोसी कार्य सफल हेबो नाही आपण जेते चेष्टा कले मध्य आपणकर इच्छा पूर्ण हेबो नाही मन सर्वदा चंचलित हेबो कोनोसी कार्य रे आपणकर स्थिरता आसीबो नाही अस्थिर हेतु आपणकर शत्रु वृद्धि हेबे कार्य हानि हेबो अर्थ हानि हेबो ओ बहु स्थान रे आपण अपमानित हेबे कर्कट राशि सकाशे बृहस्पति जन्म रे बा कर्कट राशि रे बृहस्पति गोचर रे भ्रमण करुछंती जन्म रे जेउ समय रे बृहस्पति भ्रमण करंती से समय रे व्यक्ति को बहु अशुभ फल मिले हेउथिबा कार्य होई पारे नाही जेउ कार्य पूर्वरु स्थिरीकृत होइथिला आपणकर हेबा सकाशे से कार्य आपणक हाथरु चली जिवो आपण हताश होई पड़िबे एही समय रे आपणकर दुश्चिंता वृद्धि हेबो सबुठारु एही समय एक स्मरणीय समय होई रहिबो यार कारण शास्त्र रे अछि जन्म बृहस्पति जेउ समय रे रामचंद्रंकर होइथिला से समय रे से वनवास जाइथिले एही समय रे आपणकर हेबाकु थिबा काम अन्यकार होई जाई पारे यहा आपनको परवर्ती समय रे शुभ फल देबो जेपरि रामचंद्र वनवास न जाइथिले रावण वध होई न थांता सेही परि आपणकर ये कार्य रे कोनोसी ना कोनोसी असुविधा अछि एनु से कार्य होई पारिला नाही परवर्ती समय रे आपण जानी आनंदित हेबे जेउ माने चाकरी करूछंती से माने उच्च ऑफिसरक सहित भलरे व्यवहार करंतु नचेत आपणकर चाकरी चली जाई पारे किंबा स्थान परिवर्तन हो जाई पारे किंबा तळ पाहिया को खसी जाई पारंती सतर्क न रहिले एही परि असुविधा मान आपनको भोगिबाको पड़िबो यही सबु असुविधारू मुक्ति निमंते आपण सर्वदा प्रभु पाद रे समर्पित हो जांतु आउ गोटिए कथा कहंतु समर्पि देली पाइल सर्व बुझ कि न बुझ आहे गुरुदेव आपण कोनोसी कार्य उपरे आशा रखंतु नाही जे यही कार्यटा कले मते लाभ मिलिबो आपण सबु प्रभुंको उपरे समर्पि दियंतु प्रभु निश्चिंत विचार करिवे ओ आपणकर लाभ हेबो ही हेबो शुक्र महाग्रह पंचम रे रही आपनको किछिटा साहाय्य करिवो बा किछिटा सुख देबो से सुख आपण अनुभव करि न पारंती किंतु सुख मिलिबो एही समय रे जेउ माने मन प्राण दे कार्य करुथिबे से माने प्रत्येक दिगरु सुख पाइबे जेउ माने मन विचलित करुथिबे अन्यर अनिष्ट चिंता करुथिबे से माने केबे शांति पाई परिबे नाही शुक्र महाग्रह शांति पाठ करंतु एही समय रे आपणकर विवाह मध्य होई जाई पारे किंबा आपणकर पुत्र कन्याकर विवाह होई जाई पारे
କୌଣସି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆପଣ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ, ଯେଉଁ ଦାନ ଧର୍ମ କି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି କରିବ। ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ କବି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରି ଆପଣ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ନବମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ନବମ ସ୍ଥାନ ସର୍ବଦା ଧର୍ମ ସ୍ଥାନ। ଏହି ଧର୍ମ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶନି ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ନବମ ଶନି ହେଉଛି ଶନି ସପ୍ତାହର ତୃତୀୟ ଚରଣ ବା ଶେଷ ଭାଗ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବର ଧର୍ମର ଫଳ ଏହି ସମୟରେ ମିଳିବ, କାରଣ ନବମ ଘର ହେଉଛି ଧର୍ମର ଘର। ଆପଣ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେବତା ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିକୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଯେତେ ଅଶୁଭ ତାହା ସମସ୍ତ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଚଳିତ ଯଦି ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଦେବ, ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବହୁ କ୍ଷତି ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଶେଷରେ ଧର୍ମରେ ମନ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତହିଁରେ ପ୍ରବଳ ବାଧା ଓ ନିନ୍ଦା ମିଳିବ। ଅର୍ଥ ବାଧା ହେଉ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ବାଧା ହେଉ, ଯେ କୌଣସି ବାଧା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ସେ ବାଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ସନ୍ତାନ ପୀଡ଼ା ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଭୋଗିବେ। ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅମାନିଆ ହୋଇଯିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାରେ ମନ ଦେବେ ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ଖେଳକୁଦରେ ମନ ଦେବେ। ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଶରୀର ମାନ୍ଦା ରହିବ, ଅଳସୁଆମୀ ହେବେ। ବହି ଖୋଲିଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ଆସିବ। ଭଲରେ ହେଉ କି ମନ୍ଦରେ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ବିଗିଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାନ୍ତୁ। ସେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଠ ପଢିବେ। ସବୁବେଳେ ଶନି ମହାରାଜ ସମାନ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ ଭଲ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ତ କେବେ ଖରାପ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଭଲ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଭଲ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଖରାପ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଖରାପ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସତ୍ ନିଷ୍ଠାରେ ଆପଣ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶନି ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଥାଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଏପରି ଥିବ ଯେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯାହା ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସବୁ ଶନିଦେବ ପରୀକ୍ଷା ସକାଶେ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ, ଯାହା ହେବ ଭଲ, ଯାହା ହେଉଥିଲା ତାହା ଭଲ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧିବ ନାହିଁ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଅଷ୍ଟମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ରାହୁ ବହୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏତେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ ଯେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ମାନସିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ। ପରିବାରରେ ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବା ସହିତ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜଳକା ପରି ଚାହିଁଥିବେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନଥିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଥିବେ, ସେହି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରୁ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଓ ସେହି ଅର୍ଥରେ ଆପଣ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ବିତାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ କେତୁ ମହାଗ୍ରହ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହି ଅଶୁଭ ଫଳମାନ ଅଧିକା ଦେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ହେଉଛି ଧନର ଗୃହ ଓ ପରିବାରର ଗୃହ। ଏହି ସମୟରେ ଧନ ମିଳିପାରେ, ଅଧିକ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇବେ। ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ହେବ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ବି ହେବ। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ, ଅଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ବିଚଳିତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହମାନେ ମାଡ଼ି ବସିବେ, ଆପଣ ବିପଦରେ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିବେ। ଏହି ଗଲା 2025 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କର୍କଟ ରାଶିର ମାସିକ ଭାଗ୍ୟଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଆଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଆଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଆଲେଖ ଶରଣ।